Update guys, another day, another unit, another gwapo, another hilot. Akong kuya guys, 14 nang gihilot siya, sakit ko na kayang hawak, no? Galit ado. No? Agay dong, kaloing dodong. Dire mo magpahilot sa alehis guys. Guys, portig yung pagkalamian mo hilot si nanay, tanawa ko do. Oh, portig iyaging gihilot-hilot si Erneng, oh. Agay ning. Porte jud lamian mo hilot si nanay guys. Di jud ko magkaingon nga bati sa milot, no? Tanawag pingit-pingit si Erneng og kasakit. Sakit dong ning. Agay dong ning murag naigan si dong Erneng. Pagkahuman og hilot. Tanawas Erneng, na kondisyon na kayo na. Na kondisyon na kayo lo kasuntok. Talo. Sorry.